तो हाय सांग मैंने आपण मानक स्वागत करछि मास्टर सिद्धू वर्ल्ड को। एटा होछि मोर फास्ट ब्लॉग आ मु जानि छी आपण माने जदि मोर फास्ट ब्लॉग को देखुथिबे ताहले मते निहाती सपोर्ट करिवे। जेहेतु एटा मोर फास्ट ब्लॉग तो मु मोर प्रथमे परिचय देबी एवं तापरे मो मनर कथा किछि आपण मानक सहित शेयर करिवि। तो चलंतु मोर फास्ट ब्लॉग टिकु आरंभ करिवा। तो प्रथमे मु मोर परिचय देबी। मु होछि सिद्धांत बेहरा आ मते समस्ते सिद्धू बोली डाकंती। मोर घर होछि ढेंकानाल जिल्लार एक छुटिया गाँव रे जो गाँव ना होछि गिरिधर प्रसाद। आ मो परिवार रे मो बापा अछंती, मो माँ अछंती, आ मोर गोटे सान भाई अछि, आ मोर गोटे सान भौणी अछि। आमर ए छुटिया परिवार को नै मु बहुत खुशी अछि एवं ए आम परिवार जुकु मु आपण मानक सामने आज अछि। मोर ए वर्ष +3 फास्ट इयर हेले मोर +3 पाठ पढ़िया पई जमारू भी इच्छा नाही। काहेकि ना मु छोट बेलू एक्टर हेबा पई चाहे हेले घरे कहउछंती तू एक्टर हेई परिबु नाही कि ए जिंस रे कोन जाउछु चाकरी कर कि आउ जहाल गुटे कर। हेले मोर खाली गुटे इच्छा कि मु केमती गुटे भलो एक्टर हेबी। आहुरी बहुत इच्छा अछि जेमिति अन्य मानकु सहाय्य करिवा आ पूरा दुनिया ट्रैवल करिवा। तो मु +3 पढुछि सत हेले पाठ पढ़िया पई मोर इच्छा नहीं। मु घरे को समस्त बुझैली कि मु एक्टर हेबी से माने एबे मानिले। तो मु 2026 एप्रिल रे भुवनेश्वर जीवी एठे एक्टिंग शिखिबी एवं मु भुवनेश्वर गला परे आपण मानक पई आहुरी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आनिबी। एटा तो मोर फास्ट ब्लॉग जेतबे मु भुवनेश्वर जीवी ट्रैवल ब्लॉग आउ अन्य मानकु हेल्प करिवा सहित सेमानकर जो एडवाइस सेमानकर जो जीवन एक्सपीरियंस सेटा भी ए ब्लॉग माध्यम आपण मानकु शेयर करबी। तो एटा मोर फास्ट ब्लॉग तो बेसी किछि कहया पे चाहुनी मु खाली बास मो परिचयटा देली। तापरे आ गुटे कथा ए चैलेंजटा माने मु कोन पई खुली छी देखो सत कथा हला मु एक्टर हेबा पई चाहे, मु दुनिया ट्रैवल करिया पई चाहे, मु लोक मानकु सहाय्य करिया पई मध्य चाहे। तो सेति पई ए यूट्यूब चैनल मते बहुत सहाय्य करिवो। काहेकि ना ए यूट्यूब माध्यम रे मु ट्रैवल वीडियो आनी पारिबी एवं अन्य मानकु सहाय्य मध्य करी कि आपण मानकु देखेबी एवं ए जो आईडी मु खुली छी कि भाई जो चैनल खुली छी ए चैनल मते और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइबो एवं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइबो। मु केमती गुटे भलो एक्टर हेबी। तो सेति पई मु ए चैनलटा खुली छी। मु जानि छी आपण माने मते निश्चय सपोर्ट करिवे। एने हुए तो मु आपण मानकु भलरे रिप्रेजेंट करि पारुनी कि चारिपटे एते सब एन जो माहौल अछि एटा मोर होछि फास्ट ब्लॉग। तथापि कैमरा सामने को आसला पर ठीक कॉन्फिडेंस आसुजी किंतु कैमरा तबे ऑन नै नथिला एते बस कॉन्फिडेंस पूरा जीरो थिला। तो एबे धीरे धीरे तो मु कहूजी तो मु कॉन्फिडेंस आसुजी। आ आपण माने भी एमती बहुत लोक थिबे जे कि मो परिका किछि ना किछि गुटे हबा चाहछंती किछि ना किछि गुटे हबा को चाहछंती ए मोबाइल माध्यम रे। लोक माने तो मानकु बहुत किछि कहबे कि एटा कोन करू तू पागल हे गल ना कोन। पॉइंट कथा हला लोक मानको काम होछि कहबा सेमान जोटा भल लागुजी सेमान तुमको सेटा कहबे। हेले ए जो जीवनटा ना एटा तमर जा इच्छा होछि तुमे सेटा करो। काहे कि ना लोक मानकर ए जीवनटा नुहे तमे खुशी रहिले तुमको जोटा खुशी लागुजी सेटा कले ही तमे खुशी रहबो। आ अन्य मानकु जोटा भल लागुजी सेटा कले तुमको भल लागबनी भाई। तो सेही परी मु मोर जा इच्छा ताकू चूज कली। बहुत कष्ट रे घर वाला को मनैली कि मु एक्टर पई से माने भी राजी हे गले। आ मु ए ब्लॉग चैनलटा भी आपण मानक पई खुली छी प्लस मो मानक पई। काहे ना आपण मानक पई एत पई खुली छी कि आपण मानकु एंटरटेनमेंट करि पारिबी एवं आपण मानकु किछि लाइफ लेसन्स मु ए वीडियो माध्यम रे जणाई पारिबी। तो किछि मनर कथा आपण मानकु जणाया पई मु चाहूची। मु जानि छी आपण माने जदि ए पर्यंत मो वीडियो टी देखुचंती किमा मोर ए फास्ट ब्लॉग टी देखुचंती ताहाले मते आपण माने निहाती लाइक करिवे आ निहाती सपोर्ट करिवे। एटा मु जानि सारलेनी। आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद ए पर्यंत मो वीडियो टी देखि थिबारु। तो मनर कथा एया जे कि आमे केबे जन्म होते सेटा आमे जानिछे एवं मरिबे सेटा जानिने किंतु जन्म होइछ माने निहाती दिन ना दिन आमे मृत्युवरण करिबा। तो ए जन्मरु ए मृत्युवरण मझिरे जो समयटी को
ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ନ ଯାଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ୟାସନ୍ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କାମଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ କାମଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବେ। ଧରିନିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଘର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ୟାସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବେ କି ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବୁନି, ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବୁନି। ଘର ଲୋକ ବି ମନା କରିବେ, ହେଲେ ଘର ଲୋକକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଘର ଲୋକକୁ ମନେଇ ପାରିବନି କି ମୁଁ ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମ ଘର ଲୋକ ଯଦି ରାଜି କରେଇ ପାରିବନି, ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ରାଜି ହେବେ କି ତମେ ଏଇଟା ହେବ ନାଇଁ ନା? ତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘର ଲୋକକୁ ଜଣାଅ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ ପୁରାପୁରି 100% ଦିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଏମିତି ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିବ। ସେଇ 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ରଖ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁଦିନେ 100% ଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କରୁଛି। ମୋତେ ଏବେ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାସନ୍ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ଜାଣିଛି, ମୋର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ ଯାହା ବି ଶିଖେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଲାଇଫ୍ରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଯେମିତି ସାର୍। ମାନେ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହୁଥିବି, ତାହେଲେ ମୋ କଥା କେବେ ରହିବନି। କାହିଁକିନା ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଲିନି, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିକିନା ଶିଖିଛି, ତ କେଉଁଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକିନା ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିବନି, ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ 100K ହେଇଯିବ, ମାନେ 1 ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରଠୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେ ଜାଣିଥିବା ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। 1 ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କେବେ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିହାତି ହେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେତିକି କହିବି। ମୁଁ ବହୁତ କହିସାରିଲିଣି ମୋ ହିସାବରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ମୋତେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବି କାହିଁକି ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।